बढ़िया हबा एक सुंदर वीडियोटा बनैबी सतरे आज मोर सब्सक्राइबटा बहुत आगकु जीवा बोधे मोर भाग्यटा खोली जाईची हां बा याडे यात्रा महोत्सव सब दिगरे चलीची एमिति वीडियो बनई सतकु सत लोकंक मनकु किणी नेबा ये रत्नावतीटा इमा आज जितेबले यात्राटा चली यात्रा पटक टे बुलवा जीवा हाँ से बढ़िया बढ़िया सुंदरिया टोका मैंने अच्छा टोका मान मध्य गोटे फिट हो गले मनटा मोर शांति ना कौन कह बउल कई गली आड़ को बुलवा जी हाँ बा बढ़िया रिल्स हम हाँ यही गली आड़ को जी सीनटा तो बढ़िया मणि ढाप गली गली पर बुली बुली सते रील्स बनौथिली वीडियो करुथिली अरे गली गली पर बुली बुली सते रील्स बनौथिली गुरा गाला चुमा गुटे मत ये दे बाबली एमा सते के गो मते एमा सते गो के गो मते केबे करवा संगती मलिठाप आई लव यू बोली याड़ा के बुलवा गली जे सुंदरिया सीन गुड़ाक मिलला हेले गोटे भी चकचकिया टोकाटा मिली पड़नी हाँ बा गली आड़े ना सब तक बुढ़ा माने अच्छा यही गली नहला नहीं यही सारा यही गली आड़ को जी गोटे सुंदरिया टोका देखी फिट हो जी ना कौन कह हाँ यही गली आड़ को जी दिन नहीं कथा है परती सनहाल है दिन नहीं कथा है परती सनहाल है व्हाट्सएप पर पठाई दे सन जहाँ सब घटी जाए दिन नहीं कथा है I love you.
कौन करी पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिटा दिग बुली आईली मोरी भाग्य सुंदरिया टोकाटे भी मिललानी मली ढप कौन करी एबे बापा आसीबे ए झिया रत्नावती हाइलो झिया रत्नावती कौनटा खाइबा रखिछु सबु बेले खाली बापा को टेंशन सबु बेले खाली रंधा बड़ा टेंशन मु भाबुछि मो सब्सक्राइब टा बढ़ी जीव एई वीडियो बनै बनै मो जिंदगी टा करि देई बोली हेले सबु बेकार हो जाउछ आज त बापा आसंती जदि बा मद पी के आसीबे बापांकर चोप्पा छड़े भी हाँ आस बापा आस आज तुम्हें ना मद पी के आईच माने तुम मरी दिन के मोरी दिन हाँ तुमरा झर नाटी परा रत्ना पत्ती कि मैं नारड़ी छड़िला बोली मैं हो छबा हेले रत्नावती तोते कोन पाई डाकुछि बापा मु तुमको केते थरा मना करिछि एते टाई टाई खरा रे बिलो काम करूछ आ बिलो काम करिले सरिला पर पुणी मद पी के आउछ केते थरा बापा तुमको मना करिछि मद पियनी बापा मद पियनी मद पीले स्वास्थ्य हानिकारक ए बापा मु तुमको कहूछि ना से मद बटा ए झियो रत्नावती तू ना आज कल बेसी ब्यापी हेई गलु माने तू यूट्यूब चैनल चलै छी तोरा हां बापा मु गोटे यूट्यूब चैनल खड़ी छी आ सही यूट्यूब चैनल टी होछि रत्नावती यूट्यूब चैनल आज काली यात्रा महोत्सव चली तो मोरा व्यूटा बहुत बढ़ी जाउची बापा दिन ना दिन ए व्यू बढ़िला पर मु निज को निजे अच्छा रत्नावती बापा अच्छा खाइबा पई कोन हेई छी कोन कहउछ बापा मते खाइबा पई कोन हेई छी मली ढप तुमको पाई खाइबा पाई सब किछि बंदोबस्त करिछि अच्छा कोन आउ हबो बापा कहिला आज की मास एटा की मास चली छी आज होछि श्रावण मास हां बापा आउ ए श्रावण मास रे समस्त घरे साधा भोजन होई थाई साधा माने दालमा भात हां बापा डाली आउ भात हेले
ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପିଲା। ହଁ ବାପା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଲୋକ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାଷୀ କାମ କରିବାର ମୋର କାମ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଆମର ମଙ୍ଗଲୁର ଦୋକାନ କେ ଯା। କଣ ପାଇଁ? ଗରମ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଆନବୁ। କଣଟା କହୁଛ ବାପା? ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ନହେଲେ ଖାଇବନି? ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ରତ୍ନାବତୀ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ। ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ମଦ ପିଇବି। ଏତେ ମଦ ପିଇଛ ପେଟରେ, ପୁଣି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା? ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ। ନାଇଁ ଦେବିନି କହୁଛି। 20 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ବାପା ତୁମେ ବହୁତ ପିଇଛ। আরে ଆମ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ମଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମଦଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ବେ? ଭାଇ ସଲାଟା ମଦ ପିଇକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। এইটা যদি রাজা জানে, রাজা যদি জানନ୍ତି তোর অবস্থা কোন হব ঠিক ভাবে বুঝেই পারুଛୁ তো? ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଶୀ ମିଶାଉଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦରଜ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଖାତେ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ହେଲେ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ ବେ? ଆଁ? ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ସେଇ ଆମର ମଙ୍ଗଲୁର ଦୋକାନରେ ପାଇଲେ। ମଙ୍ଗଲୁ ଦୋକାନରେ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ହଁ আরে রাজ্য সারা বুলি বুলি আসিলি, সমস্ত ঘর দেখিলি, সবু ঘর দেখিকি আসিলি, বহুত বড় বড় পরিবার দেখিকি আসিলি। ଆସିଲ ବାବୁ। কোউটি ঝগড়া হেবার মু দেখি নথিলি। এই ঘরে, এই গোটিয়ে ঘরে বাপ পুଅ বাপ ঝিଅ 2 ଜଣ ରହି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ କାହିଁକି ବେ? ହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, এই ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ଏଭଳି କାମ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମଦଟା ଯେତେବେଳେ ପିଇଛୁ ଦଣ୍ଡଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ମତେ କହ, ମତେ ପ୍ରଥମେ କହ ମଦଟା ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ ବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବାବୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ମୋ ବାପା ଟିକିଏ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ। ରତ୍ନପତି ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ତୋ ବାପା ପରା ତୋତେ ମଦ ପିଇକି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା। ନାଇଁ ବାବୁ। ଆଉ ତୁ ତୋ ବାପାଟାକୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଥରେ ମାତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମଦଟା ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଯାଇ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା କାନରେ ପକେଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି এই চাষী চক্রধরটাকে দণ্ড দেওয়াকু হব। এ রত্নপতি
ମାନୁଛି তো বাপা যেতেবেলে ভুলটা করেছি দণ্ডটা তো নিশ্চয় পাইব। ମାନୁଛି ବାବୁ ମାନୁଛି ରାଜାଟା ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୋ ବାପାକୁ ତ ଆପଣ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେବେ ହେଲେ ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅରୁ କି ଭୁଲ କଲା ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ଆଉ କାହା ହୋଇକି ରହିବ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବୁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ରେ ବାବୁ নাই রত্নাবতী নাই তু যেতে নেহু রহিলে বি মো এ কথাটা যাই নিশ্চয় রাজাঙ্ক কাନରେ পকাইবি ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚାକରଟା ସଜାଟା ପାଇବ କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 14 ପୁରୁଷ ହେଲା ମୋ ବାପା ମୋର ଜେଜେ ବାପା ସେଇ ରାଜବଂଶରେ ପାଦ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବା ମିଛ କଥା କହିପାରିବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ବାବୁ ଆରେ ଥରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ କଣ ଆଜକୁ 14 ବର୍ଷ ହବ ତୁମର ବଂଶର ତୁମର ଜେଜେ ବାପା ତୁମର ସେଇ ବଡ଼ ବାପା ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷା ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ରତ୍ନାବତୀ କାହିଁକି ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଡ଼ ଘଷା ସେନାପତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷା ସେନାପତି ଆରେ କାହିଁକି ନା କରୁଛ ତୁମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବୁନିୟାଦଟା ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବା ହିଁ ଜାଣିଛ କିଛି ଜାଣିପାରିନ ଆମକୁ ଦେଖ ଆରେ ଆମକୁ ଦେଖ ନିଜେ ଚାଷ କାମଟିଏ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛୁ ହେ ରତ୍ନପତି ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ କଣ କହୁଛି ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ହେଉଛି ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ହଁ ସେଇଆ ସତ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମାନି ମୋ ବାପାଟାକୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ କୁହ କହିଲ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସେଇ ସେନାପତି ପଦରୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖିଆ ସେନାପତି ରହିଛ ତୁମେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ତିଆରି କର ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଡ଼ ସେନାପତି ବାବୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖ ହ୍ୟାଲୋ କଥାଟା କହିଲୁ ମନଟାକୁ ପାଇଗଲା ହେଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇପାରିବି ତାର ଉପାୟ ତାର ବାଟ କେମିତି ପାଇବି ମୁଁ ଜମାରୁ ଖୋଜି ପାଉନି ଲୋ ରତ୍ନପତି ଅଛି ବାବୁ ଅଛି ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚା ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବାଟଟା ବତେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଏଇଥର ଆସୁଛି ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଠିକ ଅଛି ଯାଉ ଯାହା ବି ହେଉ କଥାଟା ରତ୍ନାବତୀ କହିଲା ମାନେ ଏ ମନଟାକୁ ହବା କଥା ଦିନ ଚକର ହେଇ ସେଇ ରାଜା ପାଖରେ ତାର ପାଦ ସେବା କରୁଥିବି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ବିଡ଼ାଏ ଟଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇଯିବି ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କର ମାଲିକ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛି ମୋର ପଦ ସେବା କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ସାମାନ୍ୟ ଚାଷୀର ଝିଅଟେ ହେଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ସଲା ଏତେ ପାଠ ପଢି ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଲା କି ରେ
ଜମାରୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଶୁଣୁଥିଲା। ହେଲେ ବାବୁ ମୋ ଝିଅଟା ଭଲ କହିଛି। କହି ତ ଗଲା ଠିକ କଥାଟା। ହେଲେ ଆପଣ କହିଲ ତୁମକୁ ଛାଣିଦେଲେ ବିଷଟା ମିଳିବ। କଣ କହିଲ? ସେନାପତି ବାବୁ ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ମିଳିବ। ସେଇ କଥାଟା ତ ଏବେ ଭାବି ପାରୁଛି ଚକରା। ସେନାପତି ବାବୁ ହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ କଲି ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେବି। କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ରଟା? ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପୁଣି କଣ? ହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ହେଇନିଅ ଏ କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେବନ କଲେ ଆପଣ ରାତାରାତି ରାଜା ହେଇଯିବ। ସତରେ କଣ? ହଁ ସତରେ କଣ ଏଇଟା କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ରଟା? ହଁ ବଡ଼ ତେବେ ନିଅନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ। ଆରେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଣିଛ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନବା। ହେଲେ କେମିତିକା ମନ୍ତ୍ର? କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର? ମନ୍ତ୍ରଟା କର୍ଣ୍ଣରେ ନେଲେ ହିଁ ଜାଣି ହେବ। ଜାଣି ହେବ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଡନେ ନ ନେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବୁ? ଠିକ କଥା କହିଲ ବାବୁ ଚକରା। ନିଅ ସେନାପତି ବାବୁ। जय जगरा अबे साला एक को मंत्र लगबे ए साला पार्टी रु भाषा बाहर साला को मंत्र लगबे ହେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି କଲିଯୁଗର। କଲିଯୁଗର ସେଇ କଲିଯୁଗର ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ସେବନ ନ କରି ରାଜା ଘରେ ଚାକୁରି କରିଥିଲୁ। साला कहुचे राजार अबे साला सपनटा जिते बेले बदल सारे तू साला बारंबार 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 कहीं से चाकर कथारे अजुबे ସେନାପତି ବାବୁ हाँ ଆପଣ ରାଜା ଘର ଚାକର। चुप साला अब साला से सोला राजाटा से सोला राजाटा हेउची बेथुआटा ବେଶୁଆ बेथुआ बे ବେଛୁଆ ରଜା अबे से सोला राजा बहुत हराम ହରାମି। से सोला राजाटा को समय देखिले सोलाटा को मार दे ରାଜା मारिदबा मारिदेले सही रत्नगढ़ राजसिंहासन रे मो राजा हेले तू सोलाटा मंत्री हेबो ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ से सोला राजाटा भाबुची मते सबुदिन मार चाकर हो रही नाई रे ନାଇଁ ସେନାପତି ନାଇଁ ମୋ ମନର ଭାବନାଟା ବଦଳି ଯାଇ ହେଲା ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇ
আবে କ'ଣ ସବୁ ତୋତେ କହିଗଲି ବେ ହଁ ମହାରାଜ ହଁ ହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ହଁ ଆପଣ ରାଜା ହେଇଯିବ ସେଇ ରତ୍ନଗଡ଼ର ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ଏ ମାମୁଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ବୋଲି ମିଠା ବୋଲି অনেক দিন পরে সুযোগ আসিছি এই ভানুপ্রতাপ বলবন্ত বলিয়ার সিংহ বসাই রত্নগড় রাজ সিংহাসনর রাজাধিরাজা মামো ହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ରହିଗଲ ମୋ ଭଣଜା ମୁଁ ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ এ মামো ରାଜା রামচন্দ্র যেমিতি 14 বর্ষ বনবাস যাইଥିଲେ 14 বর্ষ বনবাস শেষ করি আসি ଆସି অযোধ্যা নগরীরে রাজা হইଥିଲେ ହେଇଥିଲେ না ହେଇଥିଲେ ঠিক সেমিতি ସେମିତି ମୋର 14 ପୁରୁଷ ସଲା ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜକୁ ସେବା କରି ସେବା ଆସିଛନ୍ତି କରି ଚାକର ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ହେଉଛି 14 ନମ୍ବର ବଂଶଧର ମୁଁ ହେଇଯିବି ସେଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନର ଏକ ଛତ୍ରବାସ ଶାସକ ଭାନୁପ୍ରତାପ ବଳବନ୍ତ ବଲିଆର୍ଜେ নিয়মধ্যে বসে খেল মু খেলিবি গরল করিবি আহার নিয়মধ্যে বসে খেল মু খেলিবি গরল করিবি আহার নিয়মধ্যে বসে খেল মু খেলিবি গরল করিবি আহার মহারুদ্র সরি তাণ্ডব নৃত্যরে সংহার করিবি সংহার নিয়মধ্যে বসে খেল মু খেলিবি গরল করিবি আহার মহাত মুঠারে অছি নানা কূট প্রয়োগ করিবি এথর মহাত মুঠারে অছি নানা কূট প্রয়োগ করিবি এথর সর্বস্ব সম্পত্তি অধিকার করি দাস বলে হেবি রাজেশ্বর মধ্যে বসে খেলবু খেলিবি করণ করিবি আহার ଏ ମାମୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବରେ ମହାର ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ମାମୁ ଶକୁନି এই সম্পূর্ণ ঘর কলি যুগরে মো সেই যুবরাজ দুর্যোধন হেলে আপন হেব মোর মামু শকুনি এ মামু হ্যাঁ এ মামু শুভস্য শীঘ্র শুভ কার্যরে বিলম্ব করিবা জমারু উচিত নহে তেণু শীঘ্র ଯିବା শীঘ্র যাই নিজ নিজ কামরে লাগে পড়িবা
ঠিক ଅଛି ବଣଜା। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ମାମୁଁ। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥାଟା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ହଁ ଭୁଲିବିନି।